Okey, baiklah, sekarang kita akan cuba jawab soalan 18 dan ke atas. Jadi sebelum kita jawab soalan 18 dan ke atas yang berkaitan dengan indices and logarithms, saya nak kamu revise dululah, iaitu apa itu rules of indices. Okey, yang pertama kita ada a to the power of m times a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. Ini adalah rules of indices. Okay, and then yang kedua adalah a to the power of m divided by a to the power of n is equal to a to the power of m minus n. Okay, and then yang ketiga kita ada a to the power of m bracket to the power of n is equal to a to the power of m times n. And then yang keempat kita ada a b kurungan to the power of n is equal to a to the power of n b to the power of n. And then yang kelima sama juga konsep dia, tapi pecahan a over b to the power of n is equal to a to the power of n over b to the power of n. And then yang keenam, a to the power of negative m is equal to 1 over a to the power of n. Okay, ataupun likewise kalau kita ada 1 over a to the power of negative m is equal to a to the power of m. And then number 7, a to the power of m over n is equal to a to the power of m nth root. Okay, so it's nth root of a to the power of m. Okay, jadi kalau tengok yang ini, kuasa dia kekal. Okay, dia punya numerator jadi kuasa dia, dan denominator tu jadi punca kuasa dia. Right. Seterusnya yang ke-8, okay, a to the power of 0 is equal to 1. Okay, yang mana a cannot be equal to 0. Okay, jadi kita ada 8 semua ni benda yang asas lah yang kena tahu. Okay, so daripada sini juga terhasilnya rules of sets yang kita buat yang kamu dah tengok dalam lecture. Okay, jadi untuk sets, benda yang saya nak ulang kaji adalah contohnya square root of a times square root of b is equal to square root of a times b. Okay, ataupun mana-manalah sebaliknya pun boleh. Okay, cumanya kadang-kadang kita tak darabkan a dengan b dalam pengiraan sebab in the end kita nak simplify. Tapi dari segi rule inilah yang possible untuk berlaku. Okay, dengan syarat kedua-duanya a dan b mestilah lebih besar daripada kosong. Okay, sifar. Okay, sebab kalau tak dia akan jadi complex numbers lah. Dia tak boleh ada square root of a negative number. Sama juga kalau bahagi, square root of a divided by square root of b is equal to the square root of a over b. Okay, jadi elakkan buat careless mistakes. And then kalau expansion, biasalah square root of a plus square root of b squared. So apa yang kena buat adalah square root of a
plus square root of B times square root of A plus square root of B. Jadi darab macam biasa. So ini tak perlu hafal rule ke tak apa, cuma faham apa yang sepatutnya berlaku. Jadi square root of A times square root of A is equal to A. Square root of A times square root of B is equal to square root of A square root of B. And then square root of B square root of A, and then B. Jadi square root of A times square root of B sama juga dengan square root of B times square root of A. So dia adalah dua benda yang sama. Jadi kita boleh buat 2 square root of AB plus B. Okay, jadi benda macam ni kita tak payah hafal. Kita cuma buat apa yang patut mengikut rules of indices. So rules of sets ni sebenarnya datang daripada indices. Okay, jadi kita tak perlu pun hafal, cuma kena faham sahaja. Okay, jadi seterusnya kita tengok soalan kita tengok soalan 17. Okay, kita tengok soalan 16 lah. Okay, 16. Okay, look at question 16A. Okay, 16A kita ada square root of 18 minus square root of 50 plus square root of 12 minus square root of 75. So kalau tengok yang soalan-soalan ini, square roots yang dia bagi itu semuanya kita boleh simplify sebab dia bukan sets. Okay, jadi kita simplify dulu supaya kita dapat lihat apakah persamaan yang ada di antara terms yang terlibat. So kalau kita tengok 18 ni dia adalah 9 darab dengan 2. Okay, square root of 9 times 2. And then 50 pula 5 times 10. Ataupun untuk jadikan dia sebagai sets 25 times 2. And then untuk 12 pula 4 times 3. Untuk 75 dia adalah 25 times 3. Jadi kalau kita asingkan dia akan jadi square root of 9 times square root of 2 minus square root of 25 times square root of 2 plus square root of 4 times square root of 3 minus square root of 25 times square root of 3. And then kita boleh simplify square root of 9, so dia jadi 3 square root of 2 minus 5 square root of 2 plus 2 square root of 3 minus 5 square root of 3. So kalau tengok ada terms yang sama. Di depan ini ada square root of 2 dengan square root of 2. Yang di belakang pula square root of 3 square root of 3. So ingat lagi apa yang contoh yang saya bagi dengan buah apple hari tu. Katakanlah square root of 2 ini adalah buah apple lah. Okay, kita buat apple warna merah. So ini sebenarnya ada, kita buat heart lah, senang. Katakan square root of 2 adalah heart. Okay, and then square root of 3 adalah untuk squares. Okay, nombor-nombor angka-angka yang di depan itu merupakan dia punya coefficient. Okay, jadi yang ini adalah 3 biji hearts tolak 5 biji hearts. Okay, and then 2 biji squares tolak 5 biji squares. Saya buat macam ni supaya ada pelajar yang mungkin susah nak faham macam mana nak buat penolakan penambahan sets. Jadi bila saya buat perumpamaan macam ni, saya harap membantulah. Okay, jadi so kalau 3 square root 2 tolak 5 square root 2 ataupun 3 biji hati tolak 5 biji hati, kita akan dapat negatif 2. Okay, so kita akan dapat negatif 2 hati lah. Okay, katakan saya buat hati balik. Kat bawah ni masih lagi hati. Okay, and then
Saya buat kurungan tak senang. Okay. And then 2 tolak 2 squares minus 5 squares. So 2 minus 5 is negative 3. So we have negative 3 squares. Okay, and then remember that heart is square root of 2. So kita letak balik negative 2 times square root of 2 and minus 3 square root of 3. So this would be our final answer. Okay, so that's how we solve question 16A.